सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष को बदनाम कर रही है एक महिला, लगा रही है कई तरह के गंभीर आरोप। रहस्यमय सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भाजपा की सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला कमेटी में हड़कंप मचा हुआ है। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष के माथे पर पसीना आ रहा है। खुद को नीति आयोग और भाजपा आईटी सेल का सदस्य बताने वाली स्वर्णाली नाम की एक महिला लगातार अपने पोस्ट में सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष की आलोचना कर रही है। कभी शंकर घोष की करीबी महिला के नाम पर देह व्यापार चलाने का आरोप लगा रही है, तो कभी सीधे शंकर घोष पर विभिन्न अपराधों से संलिप्त रहने का आरोप लगा रही है। हाल ही में महिला ने आरोप लगाया कि मुंबई निवासी सिलीगुड़ी की एक युवती को वहां की पुलिस ने देह व्यापार में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला और शंकर घोष से जुड़े सोशल मीडिया पर विभिन्न पोस्ट को लेकर सिलीगुड़ी भाजपा विधायक शंकर घोष नाराज है। दीपांकर मानिक अरोड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ शंकर घोष ही नहीं बल्कि सिलीगुड़ी भाजपा के उपाध्यक्ष दीपांकर मानिक अरोड़ा को भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की गालियां दी जा रही है। दीपांकर मानिक अरोड़ा पहले ही इस मामले पर सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे पुलिस से संपर्क कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई करेंगे। हाल ही में स्वर्णाली की प्रोफाइल से वेश्यावृत्ति का आरोप लगाने वाली एक पोस्ट में मौसमी नाम की महिला का जिक्र किया गया है, जो शंकर घोष की करीबी है। मौसमी का जिक्र सोशल मीडिया पर सेक्स रैकेट चलाने के लिए किया गया है। इन सभी पोस्ट को दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट, सिलीगुड़ी पुलिस और विभिन्न भाजपा नेताओं को टैग किया गया है। ओ शंकर दा, पलिटिक्स पी बोझो ना कि তোমারে যদি কেউ কয় যে কে স্বর্ণালী মজুমদার, তুমি কইবা যে আমি স্বর্ণালী মজুমদারের চিনি না, সে কেন আমার নামে ভালো কথা কইতাছে বা খারাপ কথা কইতাছে আমি জানি না। টুইটারে ঝামেলা টুইটারে শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। সেটা পেপারে নিয়ে গেছো কেন? লোকে তো পারসেপশনটা তোমার জন্য বানাবে। 2026-এ তোমাকে ইলেকশন লড়তে হবে, আমাকে না। আমরা দুজনেই ঝগড়া করবো আর দুজনেই লাইমলাইটে থাকবো। দেখো তো আমার আর মানিক রে একসাথে ম্যারেজ সার্টিফিকেট সাইন করে আইলাম, কিন্তু ঝগড়া কম করতেছি না। 2026 পর্যন্ত ঝগড়া করুন, তারপর দেখো কি হয়। টিচার হয়ে হেডমিস্ট্রেসের সাথে ঝগড়া করতে আইসো না। ওই আত পাগলা মানিক তোমারে কি কইছে যে আমি বিজেপির কেউ না, সেটা সত্যি না। আমি বিজেপির কে বা কে না সেটা টুইটারে আমি দেখাই দিছি। যাই হোক, আর কোনো মিডিয়ার খোরাক হইবে না তুমি। মিডিয়ার লোকগুলো কিন্তু এক নম্বরে বদমাইশ, তোমাকে সবভাবে ইউজ করবে। শাখের করাত, যেতেও কাটবে আসতেও কাটবে। এবং এই এফআইআর করার পরে আমাকে আগামীকাল চলে যেতে হবে, আজকে চলে যেতে হবে। আগামীকাল থেকে বিধানসভা শুরু। এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের লয়াররা এই কেসটা টেক আপ করেছে। ইতিমধ্যে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় স্তরে পুরো বিষয়টি আমি জানিয়েছি, নেতৃত্বকে জানিয়েছি, আমার বিরোধী দলনেতা, আমার রাজ্য সভাপতি সহ প্রত্যেকের কাছে জানিয়েছি। তাদের নির্দেশ মতো, তাদের নির্দেশিকা নিয়ে আমি ইন্ডিভিজুয়াল নই, আমি বিজেপির এমএলএ হিসাবে এখানে ট্যাগ হচ্ছি এবং বিজেপির আইটি সেলের মেম্বার করছে। ফলে প্রত্যেকটি কাজ করার পরে আজকে যখন আমি কালকে আমার একটা জরুরি মিটিং ছিল, সে নাহলে কালকেই হয়তো আমি আসতাম, সেইটা করার পরে আমি এসছি। আমি অনুরোধ করব আপনাদেরকে এই ভিডিও। তুমি বললে যে এই মহিলা বিজেপির কেউ না আইটি সেলের, অথচ ইনি মানে কোনো এক সময় একাধিক বিধায়ককে ফোন করেছিলেন বা দেখা করেছিলেন, যেভাবে তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, এবং তারা এই গ্রুপে যুক্ত হয়েছিল এবং প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। এটা তো বিজেপির জন্য বড় থ্রেট। একদম আপনার সাথে আমি সহমত। এবং আগামী এই ঘটনাটা কবে নাগাদ হয়? হ্যাঁ, মনে হয় 2022 সালে। সেই সঙ্গে আপনারা বিজেপির বিধায়ক না জেনে বুঝে আপনারা গ্রুপে অ্যাড হয়ে গেলেন। আমি বলে দিই নিতেশ, সেটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে উনি এসেছিলেন। প্রাথমিকভাবে উনি আমাদের আস্থা অর্জন করেছিলেন একজন পেশেন্টকে সহযোগিতা করে। আমরা অ্যাড হইনি, উনি এসে আমাদেরকে গ্রুপ ফর্ম করেছিলেন এবং গ্রুপ ভাঙার পরে সেটাও আমরা স্টেট বিজেপির যে আমাদের সাথে ছিল তাকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে এই ধরনের কাজ করছে। পরবর্তী কাজটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়বে। पंजाब स्टेट डियर समर स्पेशल बम्पर पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड टिकट 500 रुपया ड्रॉ 21 जून पहलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटर पंजाब स्टेट डियर समर स्पेशल बम्पर 2024 में 2.5 करोड़ विजेता राम प्रल्हाद डांगे से टपाई हुनुंचा यस पालिको करोड़पति।
समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।